নমস্কার সম্মানিত দর্শকবৃন্দু, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভারত সরকার নতুন একটি কার্ড তৈরি করতে চলেছে, যা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। যদি আপনি এই কার্ডটি বানিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আপনার এসআইআর আসুক বা ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণের জন্য কোনো নথির প্রয়োজন হবে না। এই কার্ডটি দেখালেই আপনার সমস্ত কোনো কাজে আর বাধা আসবে না। তাহলে কার্ডটি কিভাবে বানাবেন, কার্ডটির নাম কি, সমস্ত কিছু আপডেট জানাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর সকলকে অনুরোধ করব, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। সিটিজেনশিপ স্মার্ট কার্ড, আর চিন্তা নেই, কেন্দ্র সরকার সকলকে দিচ্ছে নাগরিকত্বের জন্য স্মার্ট কার্ড। এবার সকলেই ভারতের নাগরিক। ভারতের বৈধ নাগরিকত্ব প্রমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। অবশেষে এই বিতর্কের সমাধান হতে যাচ্ছে। কেন্দ্র সরকার সকলের জন্য জারি করেছে একটি কার্ড। সকলকে এই কার্ড বানিয়ে নিতে হবে, তাহলে আর কোনো টেনশন থাকবে না। ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে প্রমাণ হবে কে আসল ভারতের বৈধ নাগরিক। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে, ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। অথচ এতদিন এই দুটি নথি সরকারি কাজের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে জন্ম সনদ ও পাসপোর্ট থাকলেই নাগরিকত্ব প্রমাণ সম্ভব হলেও বাস্তবে অধিকাংশ ভারতীয়র কাছে এই নথি নেই। এই ধোঁয়াশা কাটাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবার স্মার্ট সিটিজেনশিপ কার্ড চালুর পরিকল্পনা করছে, যেটি সকলেই বানাতে পারবেন এবং এটি বানালে সকলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। এই কার্ড বানিয়ে নিলে আপনি ভোটার তালিকা সার্ভে অর্থাৎ এসআইআর থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন এবং নাগরিকত্ব নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এই কার্ডটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে একটি কেবলমাত্র ভারতের বৈধ নাগরিকদের দেওয়া হবে এবং এতে নাগরিকের নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, ইউনিক সিটিজেনশিপ নম্বর, ডিজিটাল সিগনেচার এবং সিকিউরিটি ফিচার থাকবে। এর ফলে সমস্ত সরকারি কাজে এটি ব্যবহার করা যাবে। ইতিমধ্যেই সংসদে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এরপরই তৃণমূল সাংসদ মালা রায় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন তুললে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানায়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার প্রতিটি নাগরিককে নথিভুক্ত করা এবং সবার জন্য বাধ্যতামূলক সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে। এর ফলে সকলেই ভারতের নাগরিক পেয়ে যাবেন এবং ন্যাশনাল সিটিজেনশিপ কার্ড চালুর পরিকল্পনা এখন আর গুঞ্জন নয়, বরং বাস্তবায়নের পথে। এমনকি সকল ভারতীয়কে এই কার্ড বানিয়ে নিতে হবে। বর্তমান নাগরিকত্ব প্রমাণের নিয়ম অনুযায়ী 26শে জানুয়ারি 1950 থেকে 1 জুলাই 1987 পর্যন্ত ভারতে জন্মালেই নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। তবে প্রমাণ হিসেবে জন্ম সনদ বা স্কুল সার্টিফিকেট লাগবে বা অন্য প্রয়োজনীয় বৈধ ডকুমেন্ট দেখাতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি 1 জুলাই 1987 থেকে 3রা ডিসেম্বর 2004 পর্যন্ত জন্মালে বাবা মায়ের একজনের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়। এছাড়াও 3 ডিসেম্বর থেকে 2004 সালের পর জন্ম হলে বাবা মায়ের দুজনেই নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে না, এগুলো কেবলমাত্র পরিচয়পত্র হিসাবে ধরা হবে। কেন্দ্র সরকার এবার নতুন স্মার্ট কার্ড চালু করতে যাচ্ছে, যেটি কেবলমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র নয়, এটি ভারতের নাগরিকত্ব পরিচয়পত্র দেবে। ভোটার তালিকা পরিশোধন সহজ করবে, ভুয়ো ভোটার, অবৈধ নাগরিক শনাক্তকরণে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল ডাটাবেসে সুরক্ষিত থাকায় দ্রুত যাচাই সম্ভব হবে। এর ফলে সকল ভারতীয়র তথ্য কেন্দ্র সরকারের ডাটাবেসে থাকবে। সরকার বলছে এটি নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। তবে বিরোধীরা আশঙ্কা করছে এর অপব্যবহার করে সাধারণ নাগরিককে হয়রানি করা হতে পারে। তবে এটি চালু হলে জনসাধারণের মনে দুশ্চিন্তা
দুশ্চিন্তা কমবে, সকলের নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। এই স্মার্ট কার্ড আসার ফলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে এবং আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড দিয়ে কেউ আর নাগরিকত্ব যাচাই করতে আসবে না। কেবলমাত্র স্মার্ট কার্ড থাকলে সে ভারতের নাগরিক, এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। এই স্মার্ট কার্ড বানানোর কার্য প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু করা হবে এবং 2026 সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকলেও প্রথম ধাপে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হতে পারে। এতদিন বিভ্রান্তি কাটাতে এই কার্ড বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে এই ইস্যু ও বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে, যা সরকারি ঘোষণা প্রকাশ পেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान भी, हमारी मातृशक्ति का योगदान है, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई है, खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर के देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही। देश गर्व से भर गया जब एनडीए की विमेन कैडेट्स उनका पहला पास आउट हुआ था। पूरा देश गर्व से भर गया था, सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए थे। कितने बड़े गौरव की पल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। बड़े गर्व से कह रहे हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका रतबा पैदा हुआ है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। ये है मेरे सामर्थ्य। और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल
और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा है, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने के हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उससे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता हूं, सरकार में भी रहा हूं, और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो,